مخلصان عزیز از شما احتراماً خواهش میکنیم از جایهای خود برخیزید زیرا عین حال سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا خواهد салом ба тамоми мухлисон ҳаводорони футболи меҳан, махсусан ба онҳое ки ба чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бошгоҳҳои Лигаи Олӣ таваҷҷӯҳ дорад. дӯстони азиз, телевизиони футбол гузориши мустақими худро аз варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор манзури шумо мегардонад. маконе ки дар он ҷо бояд бозии мавқуфмондаи даври 18-уми Лигаи Олӣ миёни дастаҳои Ҳулбуки ноҳияи Восеъ ва Истиқлоли шаҳри Душанбе сурат бигирад. албатта дӯстони азиз, инро низ бояд ба қайд бигирем ки натиҷаи ин рақобат барои дастаи Ҳулбук дар ҷадвали мусобиқа ягон таъсире намерасонад. яъне дастаи Ҳулбук айни ҳол бо 21 бозие ки доир кард 13 имтиёз ба даст овард ва айни ҳол дар зинаи 11-уми ҷадвали Лигаи Олӣ қарор дорад ва агар дар сурати пирӯзӣ дар ин рақобат шумораи имтиёзҳои дастаи ноҳияи Восеъ ба 16 адад мерасад ки дастаи болотар аз он бошгоҳи Саравшан ки айни ҳол 21 рақобат доир кард ва бозии 22-уми ин тим ба муқобили дастаи Истиқлол аст 19 имтиёз дорад ва мавқеи худро дар таххона ҷадвал ҳам гӯям хато нахоҳад буд, бе тағйир нигоҳ хоҳад гузошт. дастаи Истиқлол бошад дӯстони азиз, имтиёз барои дастаи Истиқлол дар ин бозӣ хеле муҳим аст, чунки онҳо агар дар ин бозӣ тавонанд ки ба пирӯзӣ даст биёбанд, пас метавонанд ба садри ҷадвали мусобиқа бароянд ва ҳарчанд ду бозии дигар низ ин тим дар ихтиёр дорад, бозӣ ба муқобили дастаи Саравшан, бозӣ ба муқобили дастаи Вахш ва албатта шонси қаҳрамон гардидан дар ин мавсим барои қаҳрамони феълии мусобиқа хеле зиёд ҳам аст. хуб, ҳама чиз омода аст барои шурӯъ гардидани ин рақобат. мо танҳо садои уштаки доварро мунтазир мешавем, ёдовар мешавем дӯстони азиз ки довари асосӣ дар ин бозӣ Амирҷон Хоркашев аст, ба ӯ дар канорҳо Ҷурабек Содиқов ва Парвези Яқубҷон кӯмак мекунанд. довари чорум бошад Саёдҷон Зайниддинов ба шумор меравад. дар ҳуҷраи вар бошад Зуҳал Хуҷаназаров аст, албатта ба ӯ Хусрави Сидиқзод ва Шарифбек Нуриддинов кӯмак хоҳанд кард. комиссари бозӣ Суроб Сайдалиев ва инчунин Абдураҳим Бобоев дар ин бозӣ дар ин рақобат фаъолият мекунад. хуб, бо садои уштаки Амирҷон Хоркашев расман бозии мавқуфмондаи даври 18-уми Лигаи Олӣ оғоз гардид миёни дастаҳои Ҳулбук ва Истиқлол ва ҳайати доваронро мо бо шумо гуфтем. акнун мегузарем ба ҳайати аввалияи тимҳо. ёдовар мешавем ки дар ин рақобат аз сабабе ки бозӣ дар варзишгоҳи марказӣ
шаҳри ҳисор сурат гирифта истодааст. Дастаи Ҳулбук ба ҳайси мизбони номинали бозӣ мекунад ва дастаи Истиқлол ба ҳайси меҳмон аст. Истиқлол чун ҳамешагӣ бо пироҳанҳои сурх ва дастаи Ҳулбук бо пироҳанҳои сафед ки дар худ рахи сурх дорад ба майдон ворид гардиданд. Хуб, муаррифии ҳайати аввалияро шурӯъ мекунем дӯстони азиз. Аз дастаи Ҳулбук оғоз менамоем. Дарвозабони онҳо рақами 96 Умар Зокирзода аст. Бозигароне ки дар хатти дифоъ бозӣ мекунанд. Дар канори чап рақами 5 Далер Шомуродов, дар канори рост шумораи 71 капитани даста Алишоҳ Худойқулов аст. Дар маркази хатти дифоъ бозигари рақами 3 Алишер Хормуродов ҳамроҳ бо футболбози шумораи 4 Саид Акбарӣ нарнамоӣ карда истодааст. Сармураббии тим дар ин бозӣ 4 бозигарро дар хатти ним муҳофиза гузоштааст. Аз канори чап шурӯъ мекунем. Бозигари рақами 10 Умарҷон Шарипов аст. Дар канори рост футболбози рақами 9 Адо Крис Кофи бозӣ мекунад. Дар маркази хатти ним ҳимоя бозигари рақами 25 Баҳруман Азимов аст. Инчунин ҳамроҳ бо футболбози шумораи 55 Мухтор Ортиқов нарнамоӣ карда истодааст. Дар хатти ҳамла 2 бозигар имрӯз дар ҳайати дастаи Ҳулбук аст ки дар канори чап футболбози рақами 17 Зайнулло Мирзо Абдуллоев ҳамроҳ бо футболбози рақами 88 яке аз бозигарони бо маҳорати ин тим Шавкати Ҳотам маҳсуб мешавад. Акнун мегузарем ба муаррифии ҳайати дастаи Истиқлол. Дарвозабони онҳо футболбози шумораи 1 Николас Тошич аст. Инҷо фурсат метавонад барои футболбозони дастаи Ҳулбук пайдо шавад. Аммо фишорҳои онҳо идома дорад. Ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ҳам буд аз ҷониби Мухтор Ортиқов ва бо бозигузорӣ ин ҳолатро анҷом доданд футболбозони дастаи Ҳулбук. Аммо фишор дар оғози рақобат аз ҷониби шогирдони Ҷалолиддин Маҷидов эҳсос мешавад ва оҳиста акнун ба маркази майдон ҳам мераванд. Бо туп қарор дорад Саид Акбарӣ. Пас ба марказ ту ба канори дигар оварда мешавад. идомаи ҳамларо таваҷҷӯҳ менамоем дӯстони азиз. خب با معرفی ҳайати дастаи Истиқлол мегузарем дӯстони азиз. Чӣ гуна ки гуфтем дар ҳайати ин тим рақами 1 Николас Тошич аст. Дарвозабон онҳое ки дар хатти дифоъ бозӣ мекунанд. Дар канори чап бозигари рақами 19 Там Назаров аст. Дар марказ футболбози шумораи 4 Марлен Чобанов ҳамроҳ бо бозигари рақами 33 Жозеф Окоров нарнамоӣ карда истодааст. Дар канори рост бошад футболбози рақами 95 Рудолф Туркай. Инҷо бозигари дастаи Истиқлол ба ҳамла мегузаранд. Партов ба дохили ҷарима, гол, зарба бо сар ва гол. Ҳисоб дар дақиқаи 4-уми рақобат боз мешавад дӯстони азиз. Шон Пол Камолафе муваффақ мешавад ки голи давоми худро дар ин мавсими Лигаи Олӣ ба ҳадаф бирасонад. зуд тавонистанд ки ба фишор гузаранд. Зуд ҳуҷумҳои хавфноки худро ташкил карданд футболбозони дастаи Истиқлол ва макнун мо голро низ дидем аз ҷониби футболбози шумораи 43 ин тим Шон Пол Камолафе. Санаи такрорро мутаваҷҷеҳ мешавем. Паси Жозеф Окоров ба канори чап Рудолф Туркай буд. Туркай ба хатти ҳамла тӯбро равон мекунад ба мавқеъе ки онҷо Ахтам Назаров бозӣ дошт. Пас ба дохили ҷаримагоҳ ва бо зарба дар қабати дуюм Шон Пол Камолафе тӯбро ба канори чапи дарвозаи Умар Зокирзода ворид кард ва ба ин тартиб ҳисобро боз намуд. Хуб, мо муаррифии ҳайати дастаи Истиқлолро идома медиҳем дӯстони азиз. Дар маркази хатти нимҳимояи дастаи Истиқлол футболбози рақами 6 Амирбек Ҷурабоев ҳамроҳ бо футболбози шумораи 17 Эҳсони Панҷшанбе бозӣ карда истоданд. Дар канори чап рақами 43 Шон Пол Камолафе аст ки акнун чанде пеш муаллифи гол гардид ва дар канори рост футболбози рақами 55 Манучер Сафаров бозӣ дорад. Бозигарони дастаи Истиқлол нест монанд ба тарҳи ҷойгишавии футболбозони дастаи Ҳулбук ин бозиро шурӯъ карданд. Дар канори чап футболбози рақами 9 Рустам Соиров аст ва дар канори рост бозигари бо таҷрибаи ин тим ки дастбанди капитанӣ низ дорад Манучер Ҷалилов маҳсуб мешавад. Сармураббии дастаи Истиқлол Игор Черевченко аст ва сармураббии дастаи Ҳулбук
چگونه که در بالا هم اشاره کردم جلال‌الدین مجیدوف با حساب می‌رود. با کمی اشتباه کردم دوستان عزیز. فوتبالبازان دسته هولبوک این رقابت رو با پیراهن‌های سرخ و بازیکنان دسته استقلال با پیراهن‌های سفید بازی را شروع کردند. پاس سویرف و داخل جریمه و گل دوم زده می‌شود و باز هم شام پول کمولافی در حالت بهترین ورزش خود قرار دارد امروز فوتبالبازی. خط حمله دسته استقلال و مکنون با گذر 2 دقیقه او توانست گل دوم خود را در این رقابت با تور دروازه هولبوک وارد نماید و در این بازی 2 گل را در نام خود با قید بگیرد. چند بازی نو شروع شده است و اگر همین طور ضعیفی خط دفاع دسته هولبوک احساس شود پس ما در ادامه نیست میتوانیم گل‌های من بعد بازیکن دسته استقلال متوجه بشویم. رستم سویرف توانست با سمت جریمه گاه حرکت کند و با یک ارسال از پای راست خود توپ را با داخل جریمه گاه وارد کرد. در اول شام پول کمولافی با سر گل زد و مکنون با پای نیست با پای راست خود توانست با کنار چپ دروازه عمر زاکرزاده ضربه بزند و توپ را با طور دروازه او در این رقابت دومین مراتب وارد نماید. اکنون پس از چند دقیقه باز توپ با اداره بازیگران دسته استقلال میگذرد. پس جورابویف با کنار راست دیگر باره با امیربک توپ برگردانده میشود. با توپ فوتبالبازان دسته استقلال احسانی پنجشنبه پس با رستم سویرف در آغاز چگونه که ما مشاهده کردیم بیشتر هجوم‌های دسته استقلال از کنار چپ ادامه کرده ایستادند. احسانی پنجشنبه پس با کنار راست موقعی که در آنجا معلن چوبانف بازی دارد و مکنون فوتبالبازان دسته هولبوک توانستند که این مراتب نیز توپ را با اختیار خود بگیرند. هنوز در میدان است. پس کمولافی با داخل جریمه گاه سویرف نیز میخواست توپ را با منوچهر جلیلوف کاپیتان دسته پس دهد ولی موفق نشد. قریب بود که بازیگران دسته هولبوک توپ را از دست دهند. پس با خط حمله شوکت یوتم توپ را میگیرد. اینجا با احتمال زیاد افساید هست و یا نه را در ادامه وقت نشان خواهد داد. اینجا ما ور داریم و حالت اینا بازی به خیر گرفته میشود. دوستان عزیز معلوم گردید که فوتبالبازی رقم 88 دسته هولبوک شوکت یوتم هنگامی که پس با سمتی او انجام داده میشد در افساید بود. کارو با کنار چپ توپ را پس میدهد. سویرف توپ حرکت کرده ایستاده است. پس با هم نظرف اون گردید که رودولف تورکای بوده بازی را ویران کرده است. نروزگویی هم کرد با قرار برآورده دوار ولی در همان حالت با دست بازی کرده است. فوتبالباز دسته هولبوک را از پای افتانیده است. دسته استقلال در 19 بازی که دایر کرد در این موسم لیگ عالی این بازی 20مین دسته محسوب میشود. یادآور میشویم که بعد از این 2 بازی دیگر انجام خواهد داد. دسته استقلال با دسته‌های استروشن و وخش در 19 بازی که دایر کرد 13 غلبه 4 مساوی و 2 باخت را در عمر خود با قید گرفته است و باید این را نیز با قید گرفت دوستان عزیز که خط حمله دسته استقلال در این موسم یکی از بهترین خطهای حمله در دایره رقابت‌های لیگ عالی محسوب می‌شود. 48 گل آنها با هدف رساندند و همچنین در خط دفاع نیز دسته استقلال بازی خوب داشت نسبت به دسته‌های دیگری لیگ عالی. دفاعگران اجازه دادند که رقیبان با طور دروازه آنها در این موسم 15 گل با هدف برسانند. با توپ بازیگران دسته هولبوک بازی کرده ایستادند. پس با سید اکبری پرتوفت طویل با سمت مختار ارتیقف حرکت‌های ارتیقف با توپ پس با مرکز توپ را در اختیار خویش خوبتر نگاه داشته نتوانست شوکت یوتم میخواست توپ را با سمت بهرومن عظیموف پس زد ولی موفق نشد. با این ترتیب توپ به اداره فوتبالبازان دسته استقلال میگذرد. پس امیربک جورابویف با کنار راست و معلن چوبانف کمولافی با چوبانف توپ را برمیگرداند. ارسال به سمت ژوزف اوکورو توپ با فوتبالباز دیگر این تیم رفته رسید.
Эсони Паншанбе, пас ба Журабоев. Тӯбро қабул мекунанд бозигарони дастаи Ҳулбук, вале зуд онро аз даст дода истоданд то ба ин дақиқаҳо. паси Саид Акбаре ба канори чап. Умарҷон Шарипов бо тӯб ҳаракат карда истодааст ва тӯбро аз даст дод. Чӯбанов пас ба Сафаров. Окоро тӯбро қабул мекунад. Журабоев қариб буд ки ба хато роҳ медод футболбози хатти дифои дастаи Истиқлол. Соиров паси на он қадар дуруст ба самти Журабоев анҷом дод, вале бозигари бо маҳорати дастаи Истиқлол тавонист тӯбро дар идораи дастааш нигоҳ дорад. Чӯбанов пас ба Амирбек Ҷурабоев, боз ҳам тӯб ба канори чап равон карда мешавад. Пас ба дохили ҷаримагоҳ. Ба ин маротиб Умар Зокирзода муваффақ мешавад ки тӯбро бо даст дошта бигирад дар ду ҳолати хавфноки қаблӣ. зарбое ки аз ҷониби Шон Пол Камолафе ба самти дарвозаи ӯ анҷом дода шуданд. дарвозабон натавонист онҳоро баргардонад. дар мавриди дастаи Ҳулбук чиро метавон гуфт дӯстони азиз, дастаи ноҳияи Восе дар ҳамин мавсим ба Лигаи Олӣ баромада буд, вале шогирдони Ҷалолиддин Маҷидов натавонистанд ки намои олӣ нишон диҳанд. баъд аз ин баромад дар Лигаи Олӣ дар 21 бозӣ онҳо ҳамагӣ 2 ғалаба карданд. дар 7 бозӣ мусоҳиба қайд гирифтанд ва 12 бозии дигарро бо бохт ҷамъ баст карданд. ҷоба муқобили Манучер Ҷалилов қоидаи бозиро вайрон кард. Саид Акбарӣ ҳолати вазъияти стандарти ҳам ба бозӣ ворид карда мешавад. тӯб аз вазъияти стандарти ва футболбозони дастаи Истиқлол натавонистанд аз он имконияти ба амал омада бо самар истифода баранд. барҳол тӯбро аз афт футболбозони дастаи Ҳулбук ба бозӣ ворид мекунанд. ин ҳамон имконияте ки барои бозигарони дастаи Истиқлол ба вуҷуд омад ва касе аз бозигарони хатти ҳамлаи ин тим натавонист дар дохили ҷаримагоҳ тӯбро қабул намояд. ду ғалабае ки дастаи Ҳулбук дар ин мавсим дошт дар доираи рақобатҳои даври аввал ва дуюми Лигаи Олӣ ба қайд гирифта буд. аввалин бозии худро дастаи Ҳулбук бо ғалаба оғоз кард ва муқобили дастаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, дастаи Паншер бо натиҷаи 2-0 пирӯз гардид. бо нақтараш он бозӣ дар сафар доир гардид ва шогирдони Ҷалолиддин Маҷидов тавонистанд ки ба задани 2 гол даст ёбанд ва ҳар ду голҳои ин тимро Хайреддин Турахонов ба ҳадаф расонида буд. ҳар ду гол ҳам дар қисми дуюм дар дақиқаи 77 ва 90 ҷамъи ду, яъне дақиқаи дуюм илова кардаи довар ба вақти асосӣ бозӣ ба ҳадаф расонида шуд. фурсат метавонад барои бозигарони дастаи Истиқлол пайдо шавад. ҳуҷум ҳанӯз хат нашудааст. паси Ҷурабоев ба Эҳсони Паншанбе. тӯб ҳанӯз дар ихтиёри бозигарони дастаи Пойтахт аст. Ҷурабоев пас ба Мален Чӯбанов. Ҷурабоев ба Чӯбанов тӯбро бармегардонад. пас ба Камолафе. фишор хеле зиёд эҳсос мешавад аз ҷониби бозигарони дастаи Истиқлол ва зери ин фишор баромадан барои сурхпӯшҳо мушкил ҳам аст. Эҳсони Паншанбе пас ба Мален Чӯбанов. Сафаров тӯбро ба Чӯбанов бармегардонад. паси баланд ба Шон Пол Камолафе. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол. Манучер Сафаров тӯбро аз даст дод.
نختش در همون حالت ادو کریس کوفی نسبت به سفارف بهتر هنرنمایی کرد و توانست توپ رو از نزدیک پای او بگیرد ولی اوت است به نفع بازیگران دسته استقلال. منوچهر سفارف از اوت توپ رو با بازی وارد میکند. دقیقه 16 رقابت جریان دارد. بازیگران دسته هولبوک تو به این دقیقه یگان هجوم خوفناک نکردند. اوکورو رودولف تورکای ادامه حمله دسته استقلال پاس به احسانی پنجشنبه ارسال به داخل جریمه گو منوچهر جلیلف توپ رو به جورابویف فراوان میکند. پاس به داخل جریمه گو و قاعده بازی از جانب کاپیتان دسته استقلال ویران گردید. مختار ارتیخف رو از پای افتانید منوچهر جلیلف. بعدن غلبه دیگری که دسته هولبوک در این موسم داشت با مقابل دسته سرافشان بود. آن بازی در دایره رقابت‌های دوره دوم لیگ اول صورت گرفت. یک امکانیت دیگر برای بازیکنان دسته استقلال قاعده بازی ویران بشود با مقابل کاپیتان این تیم و زو در روی اکران‌های ما و شما سرمربی دسته استقلال ایگور چرفچنکو نمودار می‌شود. بازیکنان دسته هولبوک اشاره می‌کنند که قاعده بازی از بیرون جریمه گو ویران گردیده است ولی امیرجان خورکشف به نقطه جریمه 11 متر اشاره کرده است. علیشیر خالمرادوف با مقابل منوچهر جلیلف قاعده بازی رو ویران کرد. می‌خواست با یک پوغش توپ از سروان دسته استقلال بگیرد ولی موفق نشد. داور به علیشیر خالمرادوف کارت زرد نشان می‌دهد. اگر از این وضعیت نیز بازیگران دسته استقلال گل بزنند پس شانس برای دسته هولبوک خیلی کم می‌شود. در رقابت با مقابل دسته سرافشان گل یگانه دسته هولبوک رو جعفر اسماعیلوف به هدف رسانده بود. در دقیقه 88 مؤلف گل شد و با یگانه گل این بازیگر دسته هولبوک در دایره رقابت‌های دوره دوم توانست به پیروزی دست یابد و دومین غلبه پیامی خود را به قید بگیرد. خب بعد از آن دیگر دسته هولبوک یگان غلبه ندارد در لیگ اولی. دوستان عزیز اکنون توجه میکنیم با امکانیتی که با رستم سویرف مهیا شده است اون نیز میتواند در این رقابت اسم خود را در قطار مؤلف گل به قید بگیرد. ضربه و گل. در خیلی نظام رقابت رستم سویرف نیز موفق می شود که گل بزند. دوستان عزیز و اون نیز اکنون در روی خط بهترین 16 ها موقع خود را بهتر می کند. هرچند در هزینه دوم قرار دارد شماره گل‌های خود را در این موسم لیگ اولی به 9 عدد می رساند. گل سوم رو زد بازیگر رقم 9 دسته استقلال رستم سویرف. این سال بازی 0 پاس با فایده استقلال. Let's go, guys, let's go. حمله نوبتی دسته استقلال از کنار راست ادامه دارد. پس به داخل جریمه گو و توپ راست به سمت دستان عمر زاکر زاده حرکت کرد و دروازه‌بان دسته هولبوک موفق می‌شود که توپ را با دست داشته بگیرد. یکی از حمله‌های در انتظار فوتبال بازان دسته هولبوک را می‌توانیم متوجه بشویم ولی توپ دیگر پوره از جانب عمرجان شریف به قفا برده می‌شود. پس به مرکز بوده بازی از جانب ژوزف اوکورو ویران گردید. شوکتی هوتم حرکت‌های پس به کنار چپ ادامه حمله دسته هولبوک رو متوجه میشیم. ضربه از بیرون جریمه گو. اولین ضربه بود در اجرای بازیگر دسته هولبوک تو به دقیقه 21 رقابت و اون هم ضربه راست به سمت دروازه نیکولا ستوشیچ اونها انجام دادند. تحویل به خط حمله موقعی که آنجا باید رستم سویرف قرار می داشت
این گونه بازی کردن البته به نفع کار نیست از جانب عمر زاکرزاده و اون میتواند با اشتباه انجام یابد و بازیگران از استقلال گل چهارم خود را به هدف برسانند. ولی به هر حال اون وضعیت برطرف گردید و قریب بود که عمر زاکرزاده به اشتباه راه میداد. سعید اکبری حرکت‌های او اشتباه به کنار راست. شوکت یاتم هم خود را با بهرومن عظیموف عوض کرده است. شوکت یاتم با کنار چپ رفت و بهرومن عظیموف با کنار راست آمد. در آغاز رقابت ما شوکت یاتم را در کنار چپ می‌دیدیم و بهرومن عظیموف را در کنار راست. فوتبالبازان دسته استقلال توپ را اداره کرده ایستادند. رودولف تورکای پس با احسان پنجشنبه امیربک جورابویف علین چوبانов ادامه حمله دسته استقلال ارسال به سمت شون پول کامولافه و ادو کرسکوف موفق می شود که توپ را از نزد پای کامولافه بگیرد. زنیلو میرزا عبداللویف پس به قفو سعید اکبری رو به کنار راستی میدان موقعی که اونجا مختار ارتیقف بازی دارد توپ را روان میکند. پس به مرکز پس از دقیقه زیاد یک فوتبالبازان دسته هولبوک دیگر باره به مدت طولانی توپ را اداره کردند و باز هم از میدان بیرون شد و باز هم اوت به نفع بازیگران دسته استقلال است. احتم نظرف توپ را از اوت به بازی وارد میکند. پس با رودولف تورکای چوبانов رودولف تورکای توپ از میدان بیرون کرده. خب چگونه که اشاره کردیم دوستان عزیز دسته هولبوک تو غلبه داشت در این موسم که ما در مورد اون حرف زدیم. دسته نوعی واسه در این موسم 7 مسابقه دیگر رو به قید گرفته است. اولین مسابقه که این تیم در آمار خود به قید گرفت واضح به مقابل دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بود که از دسته قوی مسابقه محسوب میشد و با این تیم دسته هولبوک بازی خود را مساوی جمع بست کرد. بعداً باخت آغاز گردیدند 3 باخت پیهن داشت و پس از آن بازی خود را با دسته روشن مساوی کرد. 2 باخت دیگر و 1 مساوی دیگر با دسته وحش. جو یک امکانیت دیگر برای بازیگران دسته استقلال ضربه با سمت دروازه و باز هم شون پول کامولافه نمیتواند که با زدن گل دست یابد. این اولین فرصت بود برای لگیونر دسته استقلال که نتوانست آن را استفاده برد. در دو وضعیت قبلی او امکانیت‌های خفناک را توانست که با ثمر استفاده برد. امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته استقلال و بعدا نظرف اجازه ندادند که توپ را قبول نماید. از این خاطر فوتبالباز شماره 19 دسته استقلال مجبور شد که در همون حالت قاعده بازی را ویران نماید. مختار ارتیقف را از پای افتانید و ویران کردن قاعده بازی در همون حالت با قید گرفته شد. نکته نماند که دسته هولبوک آخرین بازی خود را با مساوی جمع بست کرده بود. دوستان عزیز آخرین بازی دسته نوعی واسه با مقابله دسته روشن بود. دربی منطقه کلوب با اون با نتیجه 1-1 به انجام رسید. اولین شده فوتبالبازان دسته هولبوک در همون دیدار با زدن گل دست یافته بودند. علیشیر سلیموف در دقیقه 18 حساب رو باز کرد و بعدا در دقیقه 74 بازی جمشید مقسوموف توانست که حساب رو برابر نماید و با همین نتیجه بازی دسته به انجام رسید. اون بازی روز 10 نوامبر صورت گرفته بود، یعنی انقلب 1 ماه قبل. جو چی اشاره می‌شود؟ بازی یک خود ویران کننده دیگر از جانب بازیگران دسته هولبوک. بازم پنالتی. این دومین پنالتی است به نفع بازیگران دسته استقلال در این رقابت. ولی در همون حالت بازیگر دسته
هولبوک با دست بازی کرده است ادوکریس کوفی و محض همین چیز رو دوباران در حجره ور دوباره اساسی همچون ویران کردن خویده و قید گرفتند و اینجا شون پول کامولاف اشاره میکند که من خودم پنالتی رو اجرا میکنم و چند همدستان دیگر نیز تقاضا دارند که اونها ضربه بزنند. و منوچهر جلیلف توپ رو گرفت. کی پنالتی رو اجرا میکند؟ احسان پنجشنبه نیست. بنازه توپ حرکت کرد. ضربه جلیلف و گل. در دقیقه 27 رقابت حساب 0-4 به نفع دسته استقلال میشود. دوستان عزیز از پنالتی قبلی نیست رستم سویرف ضربه رو با کنار چپ زده بود. منوچهر جلیلف نیست با کنار چپ میزند و تو بعد دروازه عمر زاکرزاده وارد میشود. ارشد سمت جایش ضربه رو معین کرد. دروازه‌بان دسته هولبوک جایش انجام داد ولی سرعتی حرکت توپ خیلی بلند بود و محض از همین خاطر دروازه‌بان دسته هولبوک موفق نشد که توپ رو برگرداند. اینجا نفهمی بین بازیگران دسته استقلال با وجود می آید. شون پول کامولاف با هم دسته دیگرش نقشه لفظی کرده شده است. خب داور اجازه میدهد که بازی باید ادامه داده شود. بازی رو زینالله میرزا عبداللهیف ادامه داد پس با کنار راست منطقه که آنجا مختار ارتیقف بازی دارد. با ارتیقف تو برگردانده می شود. اشتال با مرکز توپ به سمت بهرومن عظیم حرکت نکرد. بازیکنان دسته استقلال توپ را صاحب شدند. مردین چوبانف با توپ پس به احسان پنجشنبه، ژوزف اوکورو، رودولف تورکای، احسان پنجشنبه، امیربک جورابایف با کنار چپ آمده است. توپ گذشت و با سمت منوچهر جلیلف حرکت کرد. ادامه حمله دسته استقلال پس یحتم نظرف با داخل جریمه گو ارسال نگذشت. فوتبال بازان دسته هولبوک توپ را قبول کردند. توپ در میدان باقی ماند. علیشا خدایقلوف توانست در میدان نگاه دارد. بازان دسته پایتخت هجوم نوبتی خش را راه اندازی میکنند. امیربک جورابایف پس با منوچهر جلیلف ارسال نگذشت. در همان حالت علیشیر خولمرادوف اجازه نداد که فوتبال بازان دسته استقلال هجوم را ادامه دهند. شوکت یوتم در داخل جریمه گل ضربه با سمت دروازه. چگونه امکانیت بهترین اینجا برای بازیگران دسته ناحیه فاصله با وجود می آید و شوکت یوتم موفق نشد که دروازه نیکولاس توشیچ را رخنه نماید. توپ از نزد دروازه نیکولاس توشیچ با بازی وارد کرده شد. احسان پنجشنبه با توپ پس با ژوزف اوکورو، رودولف تورکای، دسته استقلال باشد این موسم رو با بازی با مقابل دسته خوجند شروع کرده بود. دوستان عزیز روز 7 مارس اون بازی صورت گرفت
و با نتیجه 1-0 دسته استقلال با پیروزی دست یافته بود. تغییرات است در هیئت دسته استقلال. فوتبالباز شماره 13 از میدان گرفته می شود. نه، با بازی وارد گردید. بهترین نشانزن هیئت جوانان دسته استقلال محمد نظریف در موقع شون پول کامولافه با بازی وارد گردید. شون پول کامولافه در این رقابت دوبل رو در حساب خود به خیر گرفت. دو گل اول دسته استقلال رو محض فوتبالبازی رقم 43 به هدف رسانیده بود. فکر میکنم محض همون نفهمیه که میانی بازیگران با وجود آمد باعث بر آن شد که شون پول کامولافه از بازی بیرون کرده شود. چون که این بازیگر میخواست ضربه پنالتی رو انجام دهد، با او اجازه این کار رو ندادند. بعداً در مرکز میدان یک نفهم دیگر با وجود آمد و مکنون شون پول کامولافه میدان رو ترک میکند. بیان کنیم نوبتی در مرکز میدان. زینالله میرزا عبداللهف از پای افتانیده شد از جانب معلن چوبانوف. دو بازیگر دسته هولبوک یک و یک بار از پای افتانیده شد. و همون حالتی که در مرکز بازیگر این تیم از پای افتید و محض همون حالت رو خورکاشف همچون خواهی بیان کنه با قیر گرفت. امکانیت نوبتی برای بازیگر دسته استقلال پس با داخل جریمه گل با منوشیر جلیلوف بود. و تو بس میدان بیرون میکرده چون که باید با فوتبال بازی دسته هولبوک یوری اولیتی برسانیده شود. کمی حساب هم گرفته است. در همون برخورد که بود مرجان شریپوف از پای افتید، البته همراه با زینالله میرزا عبداللهف، ولی معلوم شود که مرجان شریپوف کمی نادرست پای خود رو با زمین گذاشته است. نادرست با زمین افتیده است و مس از همین خاطر کمی آسیب هم میگیرد فوتبال باز رقم 10 دسته هولبوک. بعد از غلبه بر دسته خوجند استقلال در بازی به مقابل دسته رگر تداز نیست با غلبه دست یافته بود در دوره بازی دور دوم. در عموم چگونه که اشاره کردیم دسته استقلال 13 غلبه دارد، 4 مساوی و 2 باخت در این موسم با قید گرفته است. اولین باخت دسته استقلال در این موسم در بازی با مقابل دسته روشن بود در دوره رقابت دور نهم لیگ عالی بازی صورت گرفت. بازی مرکزی دور هم بود و با خودگل احتم نظرف دسته روشن در همون بازی توانسته بود که با پیروزی دست یابد. باخت دوم دسته استقلال در بازی با مقابل دسته خوجند بود. اون رقابت نیست، یکی از بازی‌های مرکزی هم بود در دایره رقابت‌های دور 12 لیگ عالی و با گل زده شون پول کامولافه دسته خوجند توانست با پیروزی دست یابد. یادآور میشم که شون پول کامولافه پس از قبل از روزانه گزارشی ترانسفری فوتبال باز دسته خوجند محسوب میشد و در روزانه انتقال بازیگران این فوتبال باز با هیئت دسته استقلال اومد. کمتر از 10 دقیقه دیگر توپ انجام نیمه اول باقی مانده است. حساب 0-4 با فایده فوتبال بازان دسته استقلال است. اولین مراتبه است که
футболбозони дастаи Ҳулбук тули дақиқаҳои зиёд тӯбро идора карда истоданд. Далер Шомуродов. Паси Нуаниқ ва футболбозони дастаи Истиқлол тӯбро гирифтанд. Жозефо Коро ҳаракатҳои ӯ пас ба Рудолф Туркай ирсол ба самти Аҳтам Назаров идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол пас ба дохили ҷаримагоҳ нурат бартараф мешавад. ба ҳамин сурат бозигарони дастаи Ҳулбук метавонанд ҳуҷуми ҷавоби худро ташкил намоянд. Баҳруман Азимов тӯбро аз даст дод. ту ба дасти Амирбек Ҷурабоев расид. Мас ҳамон ҳолатро довари асосӣ ҳамчун хода вайрон кунем ба қай гирифт. Амирҷон Хуркашев. Паси Нуаниқ анҷом медиҳад футболбози дастаи Ҳулбук. ин боис бар он мешавад ки бозингарони дастаи Истиқлол ба аксулҳуҷум фирор намоянд. вале Муҳаммад Назриев натавонист ҳамлаи дастаи Истиқлолро идома диҳад. Назриев дар мавқеи Камулафе бозӣ карда истодааст. Мухтор Ортеқов пас ба самти пеш Баҳруман Азимов каме осеб мегирад футболбози шумораи 25 дастаи Ҳулбук. Мухтор Ортеқов пас ба хатти дифоъ ба Далер Шомуродов. тӯбро ба марказ меоранд бозигарони дастаи Ҳулбук. бозам пас ба Қафо ва Алишер Холмуродов. фишор хеле зиёд эҳсос мешавад аз ҷониби бозингарони дастаи Истиқлол. пас ба Манучер Ҷалилов ирсол ба Рустам Соиров. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол. Муҳаммад Назриев натавонист тӯбро хубтар нигоҳ дорад, хуб коркар кунад дар дохили ҷаримагоҳ. ва ба ин тартиб ҳамон ҳолати хавфнок бартараф карда мешавад. Аҳтам Назаров пас ба марказ Эҳсони Панҷшанбе тавассути Муҳаммад Назриев мехост ҳуҷумро идома диҳад, вале паси на он қадар дуруст анҷом медиҳад бозигари хатти ним муҳофизаи дастаи Истиқлол. ҳуҷуми дастаи Истиқлол идома дорад. дӯстони азиз, Эҳсони Панҷшанбе дар дохили ҷаримагоҳ пас ба самти Манучер Ҷалилов буд. бозам меҳмонон тӯбро қабул мекунанд. бояд ба Зайнулло Мирзо Абдуллоев таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шавад. бозингаре ки айни ҳол дар рӯи замин нишастааст. он қадар осеби ҷиддӣ нагирифтааст футболбози дастаи Ҳулбук. бозӣ идома дорад. тӯб дар идораи бозингарони дастаи меҳмон. Аҳтам Назаров ба хатти ҳамла Эҳсони Панҷшанбе тӯбро зод аз майдон берун кард.
یک ضربه راست داشتند فوتبالبازان دسته هولبوک. اما ضربه که توپ راست به سمت نیکولاس توشیچ حرکت کرد و دروازه‌بان اون رو پاک کرد. نه اونقدر خطرناک بود ضربه که به سمت دروازه توشیچ انجام داده شد. اما یک ضربه راست بود و اونم نه اونقدر خطرناک. زینالله میرزا عبداللهیف از پای افتانیده می شود از جانب محمد نظریف و قید ویرانکنی و غیرته شد. پس ولی شیرخول مرادوف با کرنی راست روان کرده می شود. زمانخی که اونجا مختار ارتیق بازی دارد. بهرومان عظیموف در رقابت با اتم نظرف از پای هفتید قاعده بازی معلوم شود که ویران نشده است چون که از اوت تو با بازی وارد کرده شد. منوچهر جلیلوف توپ رو میگیرد پس بر رستم سویرف. ادامه حمله دسته استقلال از کنار چپ. منوچهر جلیلوف پس به قفو احسان پنجشنبه ارسال به موقع راست. پس سفرف با داخل جریمه گاه سویرف توپ رو قبول میکند. یک پس دیگر و معلوم شد که فوتبال بازی دسته استقلال در افساید بوده است. با وجود آن که از میدان بر اومد شون پول کمالافه ولی توانست شماره گل‌های خود را در این موسم به 11 عدد رساند. سعید اکبری فوتبالبازان دسته هولبوک میخواند حمله نوبتی خویش را سازمان دهند. پس به مختار ارتیقف ادامه حمله دسته هولبوک. توپ با زینالله میرزا عبداللهیف برگردانده می شود. با یک ارسال نوانیق هجوم قطع شد. محمد نظریف نتوانست توپ را صاحب شود. فوتبالبازان دسته هولبوک میتوانند هجوم نوبتی خود را ابتدا بخشند. نیکولاس توشیچ از موقع خود بیرون برآمد این حالت رو برطرف کرد. بازی آخر دسته استقلال در دوره بازی لیگ عالی روز 30 نوامبر صورت گرفته بود. بازی موقوف مانده دور 14 را دسته استقلال دایر کرد. بازی با مقابل تیم اوسیلوت و یکی از بازی‌های سرگل هم بود. همون رقابت چون که فوتبالبازان دسته استقلال توانستند که 9 گل در آن بازی به هدف رسانند. شون پول کمالافه توانست که 2 گل بزند. رستم سویرف مؤلف خطریک شد و گل‌های دیگر دسته استقلال را رضا دهقانی، منوچهر جلیلوف، شهرام سلیمانوف به هدف رسانیدند. ژوزف اوکورو موفق می شود که توپ را از جریمه گاه استقلال بیرون نماید. پس علیشا خدای قلوف با قفو دلیرشا مرادوف علیشا خدای قلوف اویجان خورکشف با وقتی اساسی نیمه یکم 2 دقیقه اضافه کرد. زینالله میرزا عبداللهیف پس با مرکز اندو کرسکوفی در مقابل فوتبالباز شماره 9 دسته هولبوک قاعده بازی ویران کرده می شود.
Зайнулло Мирзо Абдуллаев тубро ба бозӣ ворид кард аз зарбаи ҷаримавӣ. ҷудастаи ноҳияи восита метавонад як имконияти беҳтаринро пайдо кунад. Зарбаи Шавкат Ётам ва гол! футболбозони дастаи Ҳулбок метавонанд бо як гол ба танаффус бираванд. дӯстони азиз, голро зад бозингаи рақами 88 дастаи Ҳулбок Шавкати Ҳотам. Шавкати Ҳотам қабл аз ин ҳолат як имконият дошт ки мо зарбаи дақиқи ӯро ба самти дарвоза надидем ва макнун муваффақ мешавад ки тӯбро ба дарвозаи Никола Стошич ворид намояд. ин дуюмин зарбаи рости бозигарони дастаи Ҳулбок дар нимаи аввал буд ва дар кӯшиши дуюми худ онҳо муваффақ шуданд ки ба дарвозаи дастаи Истиқлол гол бизананд. ҳамон расише ки ба пӯи Рудолф Туркай буд омили ҳалкунанда гардид то бозигарони дастаи Ҳулбок ба задани гол даст ёбанд, чунки ҳамон расиш самти ҳаракати тӯбро тағйир дод ва дилхоҳ расише ки ба пӯи дифоъгарон мешавад эҳтимоли гол шудани он зиёд мешавад, чунки бозингар яъне дарвозабон аниқтараш наметавонад самти ҳаракати тӯбро муайян кунад ва тӯб ба тӯри дарвозаи ӯ ворид хоҳад гашт. дақиқаи охир ҷараён дорад. ҳисоб 1-4. дубари ҷуза медиҳад ки ҳамин ҳуҷум низ то охир бурда шавад, вале на. Амирҷон Хоркашев садои уштаки худро баланд кард ва қисми аввали бозӣ миёни дастаи Ҳулбок ва Истиқлол буд. 1-4 ба нафъи тими шаҳри Душанбе ба анҷом расид. дастаҳо ба танаффус мераванд. морис андаке танаффус хоҳем кард ва баъдан ба варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бармегардем то ёкҷо бо шумо қисми дуюми ин бозиро тамошо кунем. пайгири мо бошед. дӯстони азиз, гузориши мустақими худро аз ҷараёни бозии мавқуфмондаи даври 18-уми лигаи олӣ миёни дастаҳои Ҳулбок ва Истиқлол идома медиҳем. дар нимаи аввал 5 гол ба ҳадаф расонида шуд. 4 гол бозингарони
дастаи Истиқлол заданд ва як голи дигарро шогирдони Ҷалолиддин Маҷидов тавонистанд ки таслими дарвозаи Никола Стошич намоянд. Хуб бо садои уштаки Амирбек Хоркашев қисми дуюми бозӣ шурӯъ мешавад. Бояд қайд намоям ки дар нимаи аввали бозӣ Шон Пол Камолафе дар дақиқаи дуюм ва чорум муваффақ шуд ки ба чорум ва шашум анехтараш муваффақ шуд ки ба задани гол даст ёбад. 2 голро дар номи худ сабт кард ва як тағйирот буд дар нимаи аввали бозӣ ки маҳз Шон Пол Камолафе аз майдон гирифта шуд ва дар мавқеи ӯ Муҳаммад Назриев ба бозӣ ворид гардид. 2 голи дигари дастаи Истиқлолро бошад дар дақиқаи 19 Рустам Соиров ва дар дақиқаи 27 Манучер Ҷалилов ба ҳадаф расонданд ки ҳардуи бозигарони мазкур тавонистанд аз зарбаи пеналти 2 пеналте ки ба дарвозаи Умар Зокирзода гузошта шуд ин 2 бозигар ҳам Манучер Ҷалилов ва ҳам Рустам Соиров муваффақ шуданд ки ба задани гол даст ёбанд ва ҳисобро 0-4 намоянд. Хуб дар идома бошад дар дақиқаи якум илова кардаи довар ба нимаи аввал ҳамлавари дастаи Ҳулбук Шавкати Ҳотам муваффақ шуд ки ба задани гол даст ёбад ва бо натиҷаи 1-4 дастаҳо ба танаффус рафтанд. Як корти зард буд дар нимаи аввал ки он ҳам ба Алишер Холмуродов нишон дода шуд. Довари асосӣ аз сабабе ки дар дохили ҷаримагоҳ ин бозингар қоидаи бозиро вайрон карду пеналти овард ва бо корти зард ҷазо дода шуд. Хуб ба ҳайати дастаҳо як назар мекунем ва шуморо бо онҳо шинос менамоем. Аз дастаи Ҳулбук оғоз мекунем. Дӯстони азиз, ёдовар бошем ки дар оғози нимаи дуюм дарвозабони ин даста Умар Зокирзода аз майдон берун гардид ва дар мавқеи ӯ футболбоз яъне дарвозабони рақами 22 Шоҳин Ҷалилов ба бозӣ ворид шуд. Бозингарони дигар рақами 5 Далер Шумродов, рақами 3 Алишер Холмуродов, рақами 71 Алишо Худойқулов, рақами 71 Алишо Худойқулов, рақами 4 Саид Акбари, рақами 10 Умарҷон Шарипов, шумораи 55 Мухтор Ортиқов, рақами 9 Адокрис Кофе, рақами 88 муаллифи голи ягонаи дастаи Ҳулбук то ба ин дақиқа Шавкати Ҳотам, футболбози рақами 17 Зайнулло Мирзо Абдуллоев ва рақами 25 Баҳруман Азимов. Ба шумор мераванд сармарбии дастаи Ҳулбук Ҷалолиддин Маҷидов аст. Дар ҳайати дастаи Истиқлол бошад дар ин бозӣ дарвозабон Никола Стошич бозӣ дорад. Рақами 1 бозигарони дигар рақами 19 Тамназаров, рақами 55 Манучер Сафаров, рақами 95 Рудолф Туркай, рақами 33 Жозеф Окоро, рақами 4 Марлен Чобанов, рақами 6 Амирбек Ҷурабоев, рақами 17 Эҳсони Паншанбе, рақами 9 Рустам Соиров, рақами 63 Манучер Ҷалилов, капитани даста ва инчунин футболбози рақами 13 оне ки дар хатти ҳамла дар мавқеи Шон Пол Камолафе ба бозӣ ворид гардид Муҳаммад Назриев маҳсуб мешавад. Сармураббии дастаи Истиқлол Игор Черевченко аст. Туб дар идораи бозигарони дастаи Ҳулбук буд. Жозеф Окоро онро ба нафи тимаш гирифт. Манучер Сафаров аз поя афтонида мешавад ва як нофаҳмии дигар миёни ӯ ва Крес Адо Кофе ба вуҷуд меояд. қоидаи бозиро футболбози дастаи Ҳулбук вайрон кард, вале дар ҳамин ҳолат Сафаровро аз поя афтонид. Бо доваронез шинос мешавем. Довари асосӣ Амирҷон Хоркашев аст. Ба ӯ дар канорҳо Ҷурабек Содиқов ва Парвез Яқубҷон кӯмак мекунанд. Довари чорум Саёдҷон Зайниддинов маҳсуб мешавад. Дар ҳуҷраи вар бошад Зуҳал Хуҷаназарова ҳамроҳ бо Хусрави Сидиқзод аст. Инчунин ёрдамчи дуюм Шарифбек Нуриддинов, комиссари бозӣ Суроб Сайдалиев ва Нозир Абдураҳим Бобоев маҳсуб мешавад. Туб дар идораи бозингарони дастаи Истиқлол аст. Ба ҳамлаи навбати онҳо таваҷҷӯҳ мекунем. Эҳсони Паншанбе бо туб ҳам дарвозабон ва ҳам бозингари дастаи Ҳулбук кӯшиш карданд ки тубро зада баргардонад. ва Алишо Худойқулов муваффақ мешавад ки тубро аз майдон зада берун кунад ва вазъияти стандарти ба нафи бозингарони дастаи Истиқлол аст. Марлен Чобанов, пас ба Эҳсони Паншанбе, Муҳаммад Назриев, Амирбек Ҷурабоев, пас ба канори дигари майдон ба Рудолф Туркай, Рустам Соиров, Амирбек Ҷурабоев. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол, Эҳсони Паншанбе, паси ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, фурсат, зарба ва гол.
рустам соиров голи дуюми худро дар ин бозӣ ба ҳадаф мерасонад. голи даҳюми ӯ дар ин мавсим мебошад. ёдовар мешавем ки як голи дигар боқӣ мондааст то шумораи голҳои худро бо Шон Пол Камолафе ин бозингар баробар намояд. дар дахи 19 аз зарбаи пеналти муваффақ шуд ки ба задани гол даст ёбад ва тури дарвозаи Шоҳин Ҷалилевро низ рахна кард. голи аввалро ба дарвозаи Умар Зокирзода зада буд. توپ در اداره بازیگران دسته هولبوک سعید اکبری مهمانان توپ را گرفتند. رستم سویرف حرکت‌های او امکانیت ادامه دادن هجوم هست برای بازیگران دسته استقلال. پس به داخل جریمه‌گاه و توپ از فوتبال باز دسته هولبوک از میدان بیرون کرده می شود. ضربه کنجی است. احسان پنجشنبه آمادگی میگیرد تا توپ را از کنار چپ میدان با بازی وارد نماید از کنج میدان انیخترش. پرتاب و داخل جریمه‌گاه و در رقابت دوم سعید اکبری بهتر بازی کرد. توپ را از جریمه‌گاه بیرون نمود. اکنون در جدول آنلاین یعنی اول دسته استقلال در زینه اول است. دوستان عزیز دسته وحش موقع خود را عوض میکند به زینه دوم پایین میفراید. در زینه سوم باشد کلوب مرکزی ورزش ارتش جایگیر است. ارتشی ها موسم را در زینه سوم جانباز کردند. شاگردان طاهرجان مومینов در 22 رقابت که دایر کردند 10 غلبه 7 مساوی و 5 باخت را در آمار به قید گرفتند. 38 گل با دروازه رقیبان زدند و 23 گل دیگر از دروازه خود بیرون آوردند. باید قید کرد که با تازگی طاهر مومینов با سمت سرمربیگری دسته کلوب مرکزی ورزش آمده بود. قبل از آن شمس‌الدین قاسمov این دسته را مربیگری میکرد. و مگه در 3 و 4 رقابت آخری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش طاهر مومینov سرمربی این تیم بود. دسته روشن باشد موسم را در زینه چهارم با انجام رسانید. دسته شهر کلوب در 22 رقابت 8 غلبه 11 مساوی و 3 باخت را در آمار به قید گرفت و با 35 امتیازی که با دست آورد موسم را در زینه چهارم انیخترش جانباز کرد. در 22 بازی که انجام داد نمای خوب انفرادی خود را نشان میدهد. امیربک جورابویف پس سفرف و جورابویف اوکورو چوبانف سویرف توپ را با احتم نظرف پس میدهد. ادامه حمله دسته استقلال پس به داخل جریمه‌گاه منوچهر جلیلов را ببیند که چگونه با یک اصول زیبا میخواست که ضربه بزند. ولی به قول توپ درست به پای او ننشست. مؤلف گل یگانه دسته هولبوک از میدان گرفته می شود. شوکت هوتم همراه با سعید اکبری. در مخه آنها فوتبالباز شماره 77 یونس اسمتالله‌یف همراه با خیرالدین تورخانov با بازی وارد کرده می شوند. دو تغییرات بود در هیئت
дастаи ҳолбок ду ним муҳофизатгар ба бозӣ ворид карда мешаванд. Саид Акбарӣ ки дар хатти дифоъ бозӣ дошт, акнун дар мавқеи бозигари хатти ним муҳофиза бозӣ мекунад. ва Шавкат Ҳотам бозигари хатти ним муҳофиза буд, яъне бозигари хатти ҳамла буд, вале ӯ ним муҳофизатгар маҳсуб мешавад. баъд дар мавқеи ӯ Хайриддин Турахонов ба бозӣ ворид гардид. Хайриддин Турахонов яке аз бозигарони беҳтарини дастаи ҳолбок дар оғози мавсим буд. фурсат барои бозигарони дастаи Истиқлол, зарбаи Муҳаммад Назриев ва Шоҳин Ҷалилов муваффақ мешавад ки тӯбро баргардонад. Дастбанди капитанӣ дар дастони ӯ овезон аст. маҳз дубле Турахонов дар бозии аввали мавсим, чӣ гуна ки дар болоам ишора кардем, ғалабаи дастаи ҳолбокро бар Паншер таъмин карда буд. Паншер дар ин мавсим дар тахонаи ҷадвал қарор дорад ва ба Лига Якум рафт. Дар 22 бозӣ 12 имтиёз ба даст овард. ду ғалабаро ба қай гирифт дастаи Паншер дар ин мавсим. ҳатто бо омадани мутахассиси эронӣ ба симати сармарбигии дастаи Паншер боз ин тим дар марҳилаи дуюми мусобиқа каме беҳтар гардид. вале дастаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ натавонист ки дар Лигаи олӣ боқӣ монад. атофти хеле баланд ба самти Манучеҳр Ҷалилов ва тӯбро Мухтор Ортиқов мегирад. ҳаракатҳои ӯ тӯб аз Манучеҳр Ҷалилов аз майдон берун гардид. Баҳроман Азимов пас ба бозингари хатти дифоъ. طبق اطلاع سرچشمه‌ها دسته هولبوک برای باقی ماندن در لیگ عالی برای موسم آینده با دسته سردار بازی خواهد کرد. در صورت غلبه با دسته شهر ترسونزاده این تیم میتواند در لیگ عالی باقی ماند. اگر تو در دو رقابت از روی حساب عمومی پیروز شده نتواند، پس با لیگ یکم برمیگردد و مسابقه که در موسم قبلی در آن حضور داشت و عنوان قهرمانی را به دست آورد. در روی خط بهترین نشانزن‌ها دوستان عزیز کوادو فریمپونگ بازیگر دسته ریگارد هداس در زینه سیوم است. این بازیگر 8 گل دارد. قبل از این رقابت رستم سویرف نیز 8 گل داشت و اکنون شماره گل‌های او 10 عدد را تشکیل می‌دهند. و فریمپونگ نیز 8 گل دارد. 4 بازیگر دیگر نقطه‌اش 7 گلی دارند. پاتریک رودولف از دسته حاصلات، دمیترو بیلانوک از دسته وحش، چنتوند اولو از دسته روشن، اینچنین شریدین بابایف از دسته روشن 7 گلی دارند. تنها دسته وحش یک بازی دیگر دارد، بازی موقوف مونده که به مقابل تیم استقلال است و در همان رقابت دمیترو بیلانوک میتواند که شماره گل‌های خود را بیشتر کند. جا فرصت برای منوچهر جلیلوف، امکانیت بهترین ضربه و توپ به دروازه وارد نمیشود. چگونه این ضربه را توانست برگرداند شاهین جلیلوف؟ معلوم شود که او را جلال‌الدین مجیدوف بهوده
аз ҳайати захира ба рақобат ворид накардааст. санаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. дар офсайд набуд. капитани тими Истиқлол ба самти дарвозабон ҳаракат кард, зарба зад. тӯбо расеш ба нӯги дастони дарвозабон аз майдон берун гардид. паси Ҷурабоев ва дохили ҷаримагоҳ ва дар қабати дуюм Соиров кӯшиш кард ки тӯбро ба дарвоза ворид намояд, вале муваффақ нагардид. дар ин бозӣ имконияти хуб дорад Рустам Соиров то шумораи голҳояшро бо Камолафе баробар намояд. ҷо фурсат метавонист барои бозингарони дастаи Ҳулбук пайдо шавад ва Марлен Чобанов муваффақ шуд ки тӯбро аз майдон берун намояд. идомаи ҳамлаи дастаи Ҳулбук. тӯбо боз ҳам аз зарбаи анҷом додаи бозингари дастаи Ҳулбук бо расиш ба футболбози Истиқлол аз майдон берун шуд. қоидаи бозиам вайрон мешавад ба муқобили Рудолф Туркай. хуб дӯстони азиз, дар сурати ғалаба дастаи Истиқлол шумораи имтиёзҳояшро ба 46 адад мерасонад. ба зинаи аввал мебарояд. баъдан дастаи Истиқлол ду бозии дигар дорад бо дастаҳои Саравшан ва Вахш. агар дастаи Саравшанро мағлуб намояд, пас даста метавонад қаҳрамони лигаи олӣ шавад бо 49 имтиёз. ва бозӣ бо Вахш ягон маъное нахоҳад дошт, чунки дастаи Вахш агар Истиқлолро мағлуб кунад, шумораи имтиёзҳояш ба 47 адад мерасад. яъне нисбат ба дастаи Вахш, дастаи Истиқлол имконияти беҳтари ба даст овардани унвони қаҳрамонии лигаи олӣ дар мавсими 2025-ро дорад. идомаи ҳамлаи дастаи Ҳулбук. Алишо Худойқулов натавонист ҷумро идома диҳад. дар ҳолати офсайд ҳам будааст футболбози дастаи Ҳулбук. Адо Крескофи. дар ҳайати дастаи Ҳулбук боз киҳо ҳастанд ба ғайр аз Юнус Исматуллоев ва Халидин Турахонов ки чанд пеш ба бозӣ ворид гардиданд. Алишер Салимов, Сорбон Авонов бозигарони хатти дифоъ. як нимуҳофизатгар дорад дастаи Ҳулбук. он ҳам Исмоил Сироҷов маҳсуб мешавад. ягон ҳамлагар нест дар ҳайати дастаи Ҳулбук ва дар сурати зарурат ба амал омадан пас Исмоил Сироҷов метавонад ба бозӣ ворид шавад. ӯ киро иваз хоҳад кард? дар идома хоҳем дид. нисбат ба дастаи Ҳулбук футболбозони ҳайати захираи дастаи Истиқлол бештаранд. ду ҳамлавар буд ки якеаш ба бозӣ ворид гардид. Муҳаммад Назриев ва бозигари дигар Меҳрубон Одилзода маҳсуб мешавад ки ӯ низ дар хатти ҳамла бозӣ мекунад. айни ҳол дар ҳайати захира аст. инчунин дар хатти ҳамла метавонад Масрур Ғафуров ҳамроҳ бо Резо Деҳқонӣ низ ба бозӣ ворид гарданд. Сиёвош Ҳақназарӣ низ аст. Муҳаммадҷон Раҳимов. дар хатти дифоъ бошад Табрез Исломов, Кирилл Сузлов, Ромиш Ҷалилов ва Рустам Камолов ҳастанд. яъне 4 муҳофизатгар, 4 ним муҳофизатгар ва 2 ҳамлавар дорад дастаи Истиқлол. инчунин 2 дарвозабон низ аст дар ҳайати захираи ин тим ки онҳо Сафарали Музаффар ва Муҳриддин Ҳасанов мебошанд. тӯб аз назди дарвозаи дастаи Истиқлол.
بازی وارد کرده می شود. بازم قاعده بازی با مقابل مالن چوبانف ویران گردید. جوزف کورو، امیربек جورابویف توپ رو با احتم نظرов پاس میدهد. ادامه حمله دسته استقلال رو توجه میکنیم. رودولف تورکای به سمت خفا حرکت کرد. پاس با جورابویف. مالن چوبانف، اوکورو، پاس با جورابویف. در یک دیگر بازی کرده ایستادند فوتبال بازان خط دفاعی دسته استقلال. پاس با سویروف. چوبانف دیگر بار با سویروف پاس میدهد. چوبانف حرکت های با سمت پیش. پاس با سمت مانوچر. جلیلف بود. توپ با جلیلف رفته نرسید. ادامه حمله دسته استقلال. مانوچر سفارов پاس به داخل جریمه گو. اما موفق نشدند که ضربه راست به سمت دروازه شاهین جلیلف انجام دهند فوتبال بازان دسته استقلال. در زینه پنجم جدول باشد دسته خوجند قرار گرفت. شاگردانی الکساندر کرستینین در 22 رقابت 9 بازی 9 غلبه 4 مساوی و 9 باخت رو به قید گرفتند. با 31 امتیاز که این تیم به دست آورد در زینه پنجم مسابقه رو جمع بست کرد. تنها گفته نماند که چند پیش خبرهای نیز پند گردیدند که دسته خوجند شرطنامه‌اش رو با الکساندر کرستینین تمدید نکرد. در بالا نیز اشاره کردم که دسته سرافشان باید بازی دوره 22 خود رو یعنی بازی موقوف مانده خود رو با مقابل استقلال دایر نماید. این دسته 21 بازی دایر کرده است و نتیجه این رقابت با موقع دسته سرافشان در جدول مسابقه لیگ عالی یگان تاثیر نخواهد داشت. سرافشان 19 امتیاز دارد. در صورت غلبه شماره امتیازش به 22 عدد میرسد. ولی دسته که در زینه نهم است حاصلات فرخور 24 امتیاز دارد و موقع دسته حاصلات در زینه نهم به تغییر باقی خواهد ماند. دسته اگر تداعی باشد مسابقه را در زینه ششم جمع بست کرد. دسته شهر ترسونزاده 30 امتیاز به دست آورد همراه با دسته اسخط امتیازهای برابر دارند. سیاوش حقنظری با بازی وارد گردید. دو بازی شماره 8 تبریز اسلام فرانسمو در میدان ببینیم. احتم نظرов و احسان پنجشنبه از میدان گرفته شدند. تبریز اسلامov و سیاوش حقنظری و بازی وارد گردیدند. تغییرات وابسته به موقع بود در هیئت
дастаи Истиқлол. Ахтам Назаров аз майдон гирифта шуд. Дар мавқеи ӯ Табриз Исломов ба бозӣ ворид карда шуд. Дар мавқеи сони панҷшанбе бошад. Сиёваш Ҳақназарӣ ба бозӣ ворид шуд. тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Ҳулбук ба вуҷуд оварда мешавад. Умарҷон Шарипов аз бозӣ гирифта шуд ва дар мавқеи ӯ Алишер Салимов бозиро идома медиҳад. чорумин тағйирот буд дар ҳайати дастаи Ҳулбук. корти зарди навбатӣ ба футболбози Ҳулбук нишон дода мешавад ва Адо Крескофи. дуюмин корти зард буд дар бозии имрӯза ва ҳар дуи ин кортҳои зард ба футболбозони дастаи Ҳулбук нишон дода шуд. ба муқобили Сиёваш Ҳақназарӣ қоидаи бозиро вайрон кардааст. шумораи қоидаи вайронкунӣ 10-9. аз рӯи ин омор футболбозони дастаи Ҳулбук бартарӣ доранд. таваҷҷӯҳ мекунем ба имконияте ки барои дастаи шаҳри Душанбе ба вуҷуд омадааст. Сиёваш Ҳақназарӣ дар назди тӯпро мехост ба дохили ҷаримагоҳ ирсол кунад ва он бо расеш ба Адо Крескофи самти ҳаракати худро тағйир дод. кӯшишҳои кофи барои гирифтани туп дар идораи футболбозони дастаи Ҳулбук боқӣ монд, вале акнун он ба идораи Истиқлол мегузарад. Азиз Сафаров ба Чобанов, Амирбек Ҷурабоев, Соиров, Чобанов, Назриев кӯшиш кард ки тӯбро бигирад, вале муваффақ нашуд. ва акнун Шоҳин Ҷалилов онро бо даст дошта мегирад. чугуне ки ишора кардем, шумораи имтиёзҳои дастаҳои Регартадас ва Эсхата баробар буд. дӯстони азиз, 30 имтиёзӣ доштанд ҳам тими шаҳри Хуҷанд ва ҳам тими шаҳри Турсунзода. ва дастаи Регартадас дар зинаи шашум қарор гирифт ва дастаи Эсхата дар зинаи ҳафтум. зинаи ҳаштумро бошад дастаи Барқчи шаҳри Ҳисор ишғол кард. шогирдони Алифбек Беромов 27 имтиёз гирифтанд дар ин мавсим. ва мусобиқаро дар зинаи ҳаштум яъне мавсимро ба интиҳо расониданд. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми навбатии бозингарони дастаи Истиқлол. паси Ҳақназарӣ ба Ҷурабоев, ирсол ба Муаллим Чобанов. як бозигари дигар дар ҳайати захираи дастаи Истиқлол омодагӣ мегирад ба бозӣ ворид шавад. Меҳрубон Одилзода. Рустам Соиров мехост тӯбро ба Мануҷер Сафаров фаравон кунад, вале паси на он қадар дуруст анҷом дод. Меҳрубон Одилзода бозигари хатти ҳамла аст. ӯ киро иваз хоҳад кард? ҳамроҳ бо Одилзода бозигари дигар Муҳаммадҷон Раҳимов омодагӣ мегирад ба рақобат ворид шавад. Одилзода бозигари шумораи 6 Амирбек Ҷурабоевро иваз мекунад. Рустам Соиров низ аз майдон гирифта шуд. дӯстони азиз, ҳамроҳ бо Амирбек Ҷурабоев ва Меҳрубон Одилзода ҳамроҳ бо Муҳаммадҷон Раҳимов ба бозӣ ворид гардид. Муҳаммадҷон Раҳимов дар мавқеи Рустам Соиров бозӣ хоҳад кард ва Одилзода бошад дар мавқеи Амирбек Ҷурабоев. бо эҳтимоли зиёд намоҳиро идома медиҳад.
Жозеф Окоро қоидаи бозиро вайрон кардааст. Адо Крискофиро аз пой афтонид, яъне бо даст бозӣ кард. Футболбози шумораи 33 дастаи Истиқлол. фурсат метавонад барои дастаи ҳулбук ба вуҷуд ояд, вале Алишер Салимов паси дурусттар анҷом дода натавонист. Далер Шомуродов пас ба Шоҳин Ҷалилов. ба дарвозабон пас медиҳад. футболбози хатти дифои дастаи ҳулбук. Раҳимов пас ба Одилзода. Одилзода тӯбро сӯй мешавад. Ба Окоро. Рудолф Туркай. ҳуҷуми дастаи Истиқлол аз канори чап метавонад шурӯъ шавад. мавқеъе ки онҷо Муҳаммад Назриев қарор дорад. ба Ҳақназаре тӯбро равон кард. Назриев бо тӯб ҳаракатҳои ӯ дар маркази майдон. партов ба самти Муҳаммадҷон Раҳимов. зарбаро интизор мешавем, вале ӯ тӯбро ирсол кард. зарба ва гол. офсайд ба хай гирифта мешавад. бале маълум мешавад ки ҳангоме ки тӯб аз самти Манучер Ҷалилов равон гардед, дар ҳолати нобозӣ будааст. махсусан ҳамин ҳолат ҳангоме ки Раҳимов тӯбро қабул кард. бале ҳолати қаблӣ, ҳолате ки Муҳаммадҷон Раҳимов тӯбро қабул кард, дар ҳолати нобозӣ будааст. ва маҳз аз ҳамин хотир голи задаи Манучер Ҷалилов ба ин нӯбат гирифта нашуд. Сафаров пас ба Николас Тошич. дӯстони азиз, нафароне ки ба тозагӣ бо мо пайвастанд, ёдовар мешавем ки шумо бозии мавқуфмондаи давраи 18 Лигаи Олиро тамошо доред. бозии миёни дастаҳои ҳулбуки ноҳияи Восе ва Истиқлоли шаҳри Душанбе ҷараён дорад. ҳисоб ба 1-5 ба нафъи дастаи Истиқлол аст ва боз ҳам онҳо дар ҳуҷум ҳастанд. Манучер Сафаров тавонист тӯбро нигоҳ дорад дар майдон. Раҳимов пас ба Чобанов. Одилзода ирсол ба қафо. Жозеф Окоро. ҳуҷум то ба андозаи қад мешавад. Муҳаммад Назриев пас ба Ҳақназарӣ. Манучер Ҷалилов зарбаҳои мустаҳкам дорад аз беруни ҷаримагоҳ, вале тӯбро ба канори рост равон кард. паси Сафаров ба дохили ҷаримагоҳ. бубинед ки чӣ гуна бо як усули зебо мехост зарба занад Манучер Ҷалилов. санаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. паси Сафаров ба дохили ҷаримагоҳ. Ҷалилов қабл аз ин дар як ҳолати дигар низ мехост бо як усули зебо зарба занад, вале он ҳолат нест бо ин тартиб бенатиҷа ба интиҳо расида буд. се зарбаи кунҷӣ дар ин бозӣ ба маълум аст. ҳар се он ба фоидаи дастаи Истиқлол. Табрез Исломов бо тӯб ҳаракат карда истодааст. пас ба Манучер Сафаров. сол ба самти Манучер Ҷалилов. тӯбрабоӣ дар иҷрои футболбозони дастаи ҳулбук. сӯаш Ҳақназарӣ пас ба Муҳаммад Назриев. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол тӯб ҳанӯз дар идораи Назриев аст. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ба марказ буд. касе аз ҳамлаварони Истиқлол муваффақ нашуд ки ба тӯб расад. тӯб аз Алишо Худойқулов аз майдон берун гардид. як зарбаи дигар, зарбаи навбатӣ, дуюмин зарба пайҳам ба самти дарвозаи Шоҳин Ҷалилов анҷом дода шуд. ва дарвозабони дастаи ҳулбук муваффақ мешавад ки дар ин ҳолат сейф ба қайд бигирад. нахустин шуда Муҳаммадҷон Раҳимов зарба зад. баъдан Рудолф Туркай низ хост шонси худро имтиҳон кунад. ҳамин бозингаре ки дар рӯи экранҳои мо шумо қарор дорад, ба он низ муваффақ нашуд. зарбаи кунҷӣ, чорумин зарбаи кунҷӣ аст дар бозии имрӯза ба нафъи меҳмонон. партов ба дохили ҷаримагоҳ. ҷаиши Раҳимов вале ба тӯб нарасид.
даҳаи охири бозӣ оғоз мешавад. дӯстони азиз, футболбозони дастаи Ҳулбук бояд аз аут тӯбро ба рақобат ворид намоянд. бозии ояндаи Истиқлол бо дастаи Вахш хоҳад буд тибқи нақшаи бозиҳои дастаи Истиқлол ки рӯзи 8 декабр бояд он рақобат сурат гирад. ӯ баъдан дар доираи рақобатҳои Лигаи Қаҳрамонҳои 2 Осиё дастаи Истиқлол дар сафар дар кишвари Ҳиндустон бо дастаи Гоа бозӣ мекунад. бозии охири дастаи Истиқлол дар ин мавсим дар доираи рақобатҳои марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои 2 Осиё. Шоҳин Ҷалилов тӯбро қабул кард. дарвозабони Ҳулбук, дарвозабоне ки дар нимаи дуюм ба бозӣ ворид гардид. як гол ба дарвозааш сар дод. голе ки Рустам Соиров ба дарвозаи ӯ зад. Сивар Шахназарӣ идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол. пас ба Манучер Ҷалилов. тӯб ҳанӯзам дар идораи капитани Истиқлол боқӣ мемонад, вале онро аз даст дод. дигар бора тӯб ба ихтиёри футболбозони дастаи Истиқлол гузашт. ин маротиба бошад Муҳаммадҷон Раҳимов тӯбро аз даст дод. Адо Крескофи бо тӯб ва футболбози шумораи 9 дастаи Ҳулбук аз пой афзонида мешавад аз ҷониби Манучер Сафаров. корти зард ба бозингари дастаи Истиқлол нишон дода шуд. ин аввалин корти зарди бозингари дастаи Истиқлол дар ин рақобат аст. дақиқаи 83 рақобат. Манучер Сафаров корти зард гирифт. воқеаи нодуруст анҷом дод футболбози дастаи Истиқлол, футболбози хатти дифои тим. ва тӯбро аз зарбаи ҷаримавӣ Далер Шомуродов ба бозӣ ворид хоҳад кард. партофт рост ба самти дастони Николас Тошич ҳаракат кард. тӯб Шерсафаров пас ба Меҳрубон Одилзода. Рудолф Туркай тавассути Табрез Исломов. ҳамлаи дастаи Истиқлол идомаи меёбад. пас ба Муҳаммад Назриев. Назриев ҳаракатҳои ӯ мешавад ки қоидаи бозиро Назриев вайрон кардааст. Умаҷон Раҳимов партофти баланд ба самти Манучер Ҷалилов. Муҳаммад Назриев чӣ гуна ки ишора кардем дӯстони азиз дар ҳайати ҷавонони дастаи Истиқлол бозӣ мекунад ва дар ин мавсим беҳтарин нишонзан ҳам гардид бо 30 голе ки дар ин мавсим ба ҳадаф расонид. ҳайати ҷавонони дастаи Истиқлол қаҳрамони мусобиқа шуд. 59 имтиёз ба даст овард дар 22 бозӣ ва унвони қаҳрамонӣ чемпионати ҷавонони дастаҳои Лигаи Олиро ба даст овард. хатти ҳамлаи дастаи ҷавонони Истиқлол 102 гол дар ин мавсим ба ҳадаф расонид ки албатта
این یکی از نتیجه‌های بی‌نظیر است در این موسم در هیئت جوانان لیگ عالی. و نزدیکتر با آنها تنها کلوب مرکزی ورزش ارتش بود که 68 گل با دروازه رقیب زدند. ببینید که چگونه فرقیت است. 102 68. تو در اداره بازیکنان دسته هولبوک ادامه حمله آنها رو توجه میکنیم. یونس اسمت‌الله‌یف پاس با کریس ادو کوفی و تو رو از میزبانان نمینالی گرفتند. سیاوش حق‌نظری پاس با محمد نظریف تبریز اسلامов مهربان عادلزاده توپ رو با تبریز اسلامов واگذار میکند. منوچهر سفرов ادامه حمله دسته استقلال پاس با حق‌نظری گزارش‌های حق‌نظری گزارش‌های زیبا دارد فوتبال بازی شماره 8 دسته استقلال ضربه با سمت دروازه محمد نظریف قریب بود که با زدن گل دست یابد. کوشش‌های زیاد کرده ایستاده است پس از اونه که در موقعشون پول کامولافه با بازی وارد گردید محمد نظریف. ولی موفق نمی‌شود که با زدن گل دست یابد. اسماعیل سیراجف آمادگی می‌گیرد که با بازی وارد شود. او با رومان عظیموف را عوض می‌کند. آخرین تغییرات سرمربی دسته هولبوک جلال‌الدین مجیدов در این بازی بود. قبل از او 4 بازیگر دیگر را عوض کرد. در هیئت دسته هولبوک بازیگر عوض کرده شد. بازیگر رقم 25 بهرمان عظیموف مدام کرد و توپ در اختیار فوتبالبازان خط دفاعی دسته استقلال است. مارلن چوبانов پاس با ژوزف اوکورو سیاوش حق‌نظری ادامه حمله استقلال محمد نظریف پاس با مارلن چوبانov مهربان عادلزاده اوکورو توپ در اختیار دسته پایتخت باقی میماند. تبریز اسلامov پاس با عادلزاده سیاوش حق‌نظری جلیلов توپ را به حق‌نظری روان میکند. ادامه حمله استقلال و منوچهر جلیلов در داخل جریمه‌گاه موفق نشد که توپ را درست‌تر قبول نماید. اوکورو باشد آن را با نیکولاس توشیچ بعد دروازه‌بان برمیگرداند. نسبت به نیمه اول بازیگران دسته هولبوک در قسم دوم نسبتاً بهتر بازی کردند و مگه یک گل با دروازه خود صرف دادند. در قسم اول باشد 4 گل بازیگران دسته استقلال با دروازه آنها با هدف رسانیده بودند. ادامه حمله دسته استقلال ضربه با سمت دروازه باز محمد نظریف و باز هم شاهین جلیلов موفق می‌شود که سیف و خیر بگیرد. ضربه کنجی نوبتی با نفع مهمانان محمد جان رحیمov پرتافتی و با داخل جریمه‌گاه ضربه چگونه ضربه تیروار زد محمد نظریف و توپ از بالای دروازه حرکت کرده از میدان بیرون گردید. دقیقه آخر جریان دارد دوستان عزیز. توپ از میدان بیرون نشده است. محمد جان رحیمov با یونس اسمت‌الله‌یف مبارزه برد برای نگاه داشتن توپ و با مقابل فوتبالباز شماره 11 دسته استقلال خویده بازی ویران گردید. تبریز اسلامov پاس با سیاوش حق‌نظری ادامه حمله دسته استقلال
و манучер ҷалилов ба топ расида наметавонад. вақти асосии нимаи дуюм 3 дақиқа илова гардид. дӯстони азиз, довари асосӣ Амирҷон Хоркашев ба вақти асосӣ 3 дақиқа илова кард. зарбаи кунҷӣ аст ба нафи футболбозони дастаи Хулбук. ин аввалин зарбаи кунҷӣ аст дар ин рақобат барои шогирдони Ҷалолиддин Маҷидов. Таврез Исломов ба Одилзода пас медиҳад. Манучер Сафаров, Окоро, паси Одилзода ба канори чап. зарбаи ҷаримавӣ ба нафи шогирдони Игор Черевченко аст. бозигузорӣ Сиёваш Ҳақназарӣ ҳамроҳ бо Таврез Исломов тӯбро ба рақобат ворид карданд. Сафаров пас ба Чӯбанов. Сафаров дигар бора тӯбро қабул мекунад ва аз даст дод. онро аниқтаи Шунус Исматуллоев гирифт аз Манучер Сафаров ва қоидаи бозӣ ҳам ба муқобили футболбози дастаи Хулбук вайрон карда мешавад. дақиқаи охири илова кардани довар ҷараён дорад. тӯб дар идораи Никола Стошич. тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи Истиқлол боқӣ монд. Муҳаммадҷон Раҳимов ҳаракатҳои ӯ пас ба Сиёваш Ҳақназарӣ. гузариши зебои Ҳақназарӣ, партоф ба самти Манучер Ҷалилов. Ҳақназарӣ худ нест метавонист зарба занад, вале ба қавле хасисӣ накард. хуб, дақиқаҳои иловакардаи довар ҳам ба ин анҷом расиданд. хуб, ба ин тартиб садои уштаки Амирҷон Хоркашев баланд мешавад. бозии мавқуф мондаи давраи 18 лигаи олӣ миёни тимҳои Хулбук ва Истиқлол бо натиҷаи 1-5 ба нафи дастаи пойтахт ҷамъбаст гардид. голҳоро дар ин дидор Рустам Соиров, Шонпол Камолафев ва Манучер Ҷалилов ба ҳадаф расониданд. 2 гол Шонпол Камолафев зад, 2 гол Рустам Соиров ва 1 голи дигарро Манучер Ҷалилов ба ҳадаф расонид. голи ягонаи дастаи Хулбукро бошад Шавкати Ҳотам марбути номи хеш кард. хуб, мо дар ҳамин ҷо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор гузориши мустақими хешро ба интиҳо мерасонем. дӯстони азиз, ин ҳам омори рақобат аст. Фирдавс Азимзода будам ки ин бозиро бо шумо тамошо кардам ва онро баҳри шумо ба таври мустақим шарҳу тавзеҳ додам. боқӣ саломату муваффақ ва дӯстдори футбол бошед. хайр.